Hala, Annalyn, bakit? Charot. Na-prank ni Annalyn dyan si guys, si Dindo. Tingnan nyo guys, nasubsob tuloy si Dindo sa kamamadali niya. Kala niya na si Annalyn. Kawawa naman. Natuwa talaga si Annalyn mag-prank eh. Kala mo totoo eh. Magaling umakting. Pero it's a prank lang yan guys. Kunwari, naglunud-lunuran. Kunwari eh. Sabi si Juban eh, kunwari, hindi niya alam eh. Eh, na-mouth ka. Charot! Na-mouth talaga niya. Ay, aw, kilig-kilig na naman. Ay, naku, Annalyn. Ikaw talaga. Gusto mo lang yata ng kalik-kalik eh. Charot. Tapos yun lang binuhat. Na-prank eh. Galing talaga umaking itong mag-ama na to eh. Nag-usap-usap nila dyan guys na baka maano tayo dyan. Plano yan ni Annalyn. Tapos nakisabay lang si Juban. Kunwari binuhat eh. Kunwari nahimatay. Kunwari nalunod. Tawang-tawa ang mag-ama eh. It's a prank. Tapos ay nako, sweet. Sweet naman. Sana all na lang talaga. Bilis niya talaga mabuhat si Annalyn kasi super liit. Nako, love ninyo oy.